Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari. Jaya Radha Madhava. Gopi Janaballabha Girivaradhari. Yashodhanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Nachori Radhamam Kunjali Hari. Gope Janapalama Girivarodori Yashodhanandana Vraja This conference will now be Janaranjana recorded. Yamuna Tira Vana Ori Shishivata Madhava Asta Saki Ki Jai Chaitanya Chandra Mandir Ki Jai Narayanam Namaskrityam Eva Narottamam Devam Sojayam Mudirayat Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Right. So Srimad Bhagavatam, Canto 2, capítulo 1, texto 10, 2:10. So who can respond here? If you wish, I can do it, Guru Maharaj. Okay, I wish. Okay. Tadaham te vidasyami Tadaraham te vidasyami Mahaparushika bhavan Mahapaurushiko bhavam Yashashradadatam ashu Yasya sradadatam masu Shan mukunde mati sati Shanmukunde mati sati Udaye Taraham te vidasyami Tadaham te vidasyami Mahapaurushiko bhavam Mahaparushiko bhavan Yasya sradadatam masu Yashashradadatam ashu Shanmukunde mati sati Shan mukunde mati sati. Another person like to chant, otro persona like gusta cantar. Mi Maharaj, Tanaham te vidasyami Tadaham te vidashyami Mahapaurusiko bhavam
Mahaparushiko Bhava Yasya sradadatanashu Yasha Srada Datam Ashu Yamukunde mati sati. Shanmukunde Matistati. One more. Uno más. Okay, tam ahante vidasyami Adaham te Vidahasyami mahaparushiko bhavam Mahaparushiko Bhavan yasya sradadatam ashu Yasha Srada Datam Ashu Syang mukunde mati sati. Janmukunde Matistati. Oh, I think we can do, can we do here in default view, dual language view. There we go. Okay. Control plus work. Okay. Ta that aham I te unto you abhidasyami shall recite Mahaparushikaha, the most sincere devotee of Lord Krishna. Bhavan, your good self, Yasya, of which Shradadatam, of one who gives full respect and attention. Ashu, very soon, Syat, so become Mukunde, under the Lord who awards salvation. Matahi, faith, Sati, unflinching. Gandharva, can you read the word by word translation? Yes, of course. In Spanish, tat, eso. Aham, yo. Te, a ti. Abhidas yami, recitaré. Mahaparushikaha, el más sincero de los devotos del Señor Krishna. Bhavan, tu buena persona. Yasya, de lo cual. Shradadatam, de aquel que manifiesta pleno respeto y presta toda su atención. Asu, muy pronto. Siat, se vuelve. Mukunde, al Señor quien otorga la salvación. Mati, fe. Sati, resuelta. Okay. So in the purport, Prabhupada will give some emphasis to these words, Mahapurushika. En el significado, Prabhupada da un especial énfasis a las palabras Mahapurushika, Mahapurushiko. Okay. That very Srimad Bhagavatam I shall recite before you, because you are the most sincere devotee of Lord Krishna. One who gives full attention and respect to hearing Srimad Bhagavatam achieves unflinching faith in the Supreme Lord, the giver of salvation. Can you recite in Spanish now? Read the Spanish. Yes, yes. Yo recitaré ante ti ese mismo Srimad Bhagavatam, porque tú eres el devoto más sincero del Señor Krishna. Aquel que oye el Srimad Bhagavatam con toda atención y respeto, logra tener una fe resuelta en el Señor Supremo, el que da la salvación. So this is the second canto. Este es el segundo canto. Yeah. And now Sukadeva Goswami begins to preach. Y entonces Sukadeva Goswami empieza a predicar. Yeah. And we know the circumstances. Conocemos las circunstancias. And we know who is Sukadeva Goswami. Ya conocemos quién es Sukadeva Goswami. Who is Maharaj Pariksit? ¿Quién es Maharaj Pariksit? What is the purpose of the Srimad Bhagavatam? ¿Cuál es el propósito del Srimad Bhagavatam? That was all discussed in the first canto. Todo esto fue discutido en el primer canto. Yeah. So Maharaj Pariksit asks basically one question. Maharaj Pariksit hace básicamente una pregunta. What is the duty of a man during his life? ¿Cuál es el deber de un hombre durante su vida? And especially at the moment of death. Especialmente al momento de su muerte. Yeah.
And Sukadeva Goswami in the second canto says, Y entonces Sukadeva Goswami en el segundo canto dice, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yeah. I offer my respectful obeisances unto the all-opulent Lord Sri Krishna. ofrezco mis más respetuosas reverencias a los pies del autor, Señor Krishna, Yeah, a todo opulente, al Bhagavan. todo opulento, Señor Krishna, Bhagavan. Yeah. Bhagavan. Yeah. So it's a very nice mantra. Es un mantra muy bueno. People may think that we're blind fanatics if we're always chanting Hare Krishna. La gente puede pensar que somos fanáticos por estar siempre cantando Hare Krishna. Yeah. So you can chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Así que podemos cantar Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And after that invocation, Y luego de esa invocación, he then first off glorifies the student. el primero glorifica al estudiante, Yeah, because we have to know who is the student. porque debemos saber quién es ese estudiante. We have to know who is the professor. Que debemos saber quién es el profesor. Yeah, the education is not impersonal. La educación no es impersonal. The information has to be connected to the character of the student and the teacher. La información debe estar conectada al carácter del estudiante como del profesor. Motivation is the most fundamental thing. La motivación es el aspecto más fundamental. So he thanks him because he says that's the best question. Le agradece al que hace la pregunta porque le dice que es la mejor pregunta. And this is exactly what the sages told, exactly what Sutta Goswami told the sages. Es exactamente lo que Sutta Goswami le dijo a los sabios. Yeah. So Sukadeva Goswami is very motivated to talk. Así que Sutta Goswami está muy motivado a hablar. Yeah. And then he gives the contrast. Y luego da un contraste, hace un contraste. Yeah, we see that again and again in the Bhagavad literatures. Y este contraste se recita una y otra vez en la literatura. Yeah, teaching by contrast. Enseñar por contraste, por oposición. In contrast to the people who in contrast to those people who want to ask this question. En contraste, aquellas personas que quieren hacer esta pregunta, how can I become immortal? ¿Cómo puedo volverme inmortal? Yeah, are the Grihamades. Son los Grihamedis. The Grihastas are people who live with their wife and family, but with the ultimate goal of spiritual realization. Los Grihastas son aquellos que viven con su esposa e hijos, pero con el objetivo final de la autorrealización. The Grihamades live just to be envious of others. Los Grihamedis viven siendo envidiosos de otros. Medi means envious. Medi significa envidioso. Yeah, it's a very common rasa. Es un raza muy común. Yeah, trying to minimize the people around you. Tratando de minimizar a las personas que los rodean. Try to put down the people around you. Tratando de subestimar a las personas que los rodean. Yeah, because then you can feel good about yourself. Porque entonces puedes presentarte como algo mejor. I'm the supreme person. Soy la persona suprema. Yeah. So he talks about the Grihamades. Entonces se habla de los Grihamedis. Okay, and then he goes back to answering the question. Y luego regresa a responder a la pregunta. Yes, one should hear about, Uno debe escuchar acerca de, explain, explicar and remember, y recordar, contemplate. contemplar Yeah, the Supreme Lord, al Señor Supremo, who is the super soul. que es la superalma, Yeah, and can liberate us from all material problems. y que nos puede liberar de todos los problemas materiales. So it's not really Krishna conscious. Entonces no es realmente conciencia de Krishna, It's Paramatma conscious. es conciencia de Paramatma. But
the Bhagavatam is indicating this is the place to begin. Pero el Bhagavatam indica que este es el lugar donde comenzar. Yeah. Fear of death is a very practical motivation in the material world. El miedo a la muerte es una motivación muy práctica en el mundo material. Otherwise, Krishna seems like fairy tales. De otro modo, Krishna parece producto de un cuento de hadas. Yes, the others. Okay, yeah. So, so we should hear about the Supreme Lord. Así que debemos escuchar acerca del Señor Supremo. And as I'm explaining this, the questions arise in my mind. Mientras se explica esto, hay varias preguntas que surgen en mi mente. Yeah, and I want to go back and I want to hear again. Quiero volver sobre la lectura y volver a escucharlo de nuevo. Because there seems to be one link in the logical chain missing. Porque pareciera que hubiera un eslabón faltante en la cadena de argumentación lógica. Yeah, your question is the best question. La pregunta es la mejor pregunta. Only foolish people don't ask this question. Solo las personas sonsas o insensatas no hacen estas preguntas. The answer is we should always hear about Krishna. La respuesta es que todos debemos escuchar siempre acerca de Krishna. And the best source of information about Krishna is the Srimad Bhagavatam. Y la mejor fuente de información acerca de Krishna es el Srimad Bhagavatam. And I heard the Srimad Bhagavatam from my father. Puedo escuchar el Srimad Bhagavatam de mi padre. The link before that is not there. El eslabón anterior no se encuentra ahí. He doesn't say that the best place to hear about Krishna is Srimad Bhagavatam. No dice que el mejor lugar donde escuchar sobre Krishna es el Srimad Bhagavatam. Yeah. At least I didn't see that. Por lo menos no lo he podido ver yo. Yeah. So we go on listening like that, hearing. Yeah. Excuse me, can you repeat it, please? Yeah, we go on hearing again and again. Seguimos escuchando una y otra vez. Until we come to the level of Brahman. Hasta que alcanzamos el nivel de Brahman. Then we have a Paramatma relation with the Bhagavatam. Luego tenemos una relación Paramatma con el Bhagavatam. We understand the structure. Comprendemos la estructura. And then we actually fall in love with the Bhagavatam. Y finalmente nos enamoramos del Bhagavatam. Yeah. So it's the best way, the very best way to become liberated of everything else. Es la mejor forma de liberarnos de todo lo demás. Of course, the Bible, por supuesto que la Biblia, the Quran, el Corán, Ramayana, Mahabharata, el Ramayana y el Mahabharata, they also give opportunity to hear about God. También nos dan la oportunidad de escuchar acerca de Dios. Paramatma. Paramatma. Yeah, but they're not as potent as the Bhagavatam. Pero no son tan potentes como el Bhagavatam. So then Sanati says, Chanakya? Yeah. Chanakya dice. Now Sukadeva Goswami says. Perdón, disculpe. Ahora Sukadeva Goswami dice. Yeah. I shall now recite this Bhagavatam to you. Recitaré este Bhagavatam a ti. Because you are the most sincere devotee of Lord Krishna. Porque eres el devoto más sincero del Señor Krishna. Yeah. Okay. Purport. Srimad Bhagavatam is recognized Vedic wisdom, and the system of receiving Vedic knowledge is called Avaroha Panta. El Srimad Bhagavatam es sabiduría védica reconocida y el sistema mediante el cual se recibe el conocimiento védico se denomina Avaroha Panta. Or the process of receiving transcendental knowledge through bona fide destructive succession. O el proceso de recibir conocimiento trascendental a través de la sucesión discipular genuina. For the advancement of material knowledge, there is need of personal ability.
Para el adelanto del conocimiento material se requiere la habilidad personal researching aptitude. y aptitud para la investigación. But in the case of spiritual knowledge, it depends more or less on the spiritual master. Pero en el caso del conocimiento espiritual, todo el progreso depende más o menos de la misericordia del maestro espiritual. The spiritual master must be satisfied with the disciple. No. Only then is knowledge automatically manifest before the student of spiritual science. El maestro espiritual debe estar satisfecho con el discípulo. Solo entonces el conocimiento se manifiesta automáticamente ante el estudiante de la ciencia espiritual. Of course, the spiritual master is not an egoist. Porque el maestro espiritual no es No, un egoísta. No. Of course. Por supuesto, Yeah. The spiritual master is not an egotistical person. por supuesto, el maestro espiritual no es una persona egoísta. Yeah, he's satisfied when he sees that the disciple is sincere to serve. Se satisface al ver la sinceridad del devoto al querer servir. Yeah, and then there's satisfaction. Y esta satisfacción, Yeah, because of his feeling of satisfaction. porque siente satisfacción. Por la causa de su sentimiento de satisfacción. Okay. Yeah. Okay, Yeah. I understand. Okay. Yeah, it's like the semaphore. The light turns green on the street. Es como el semáforo en el que la luz se vuelve verde, se torna en verde. Then automatically the traffic flows. Y automáticamente el tráfico fluye. Okay. The process, Prabhupada says, should not, however, be misunderstood to be something like a magical feat. Sin embargo, no debe creerse erróneamente que el proceso es algo así como proezas de magia, whereby the spiritual master acts like a magician and injects the spiritual knowledge into his disciple. mediante las cuales el maestro espiritual actúa como un mago y le inyecta conocimiento espiritual al discípulo, As if surcharging him with an electrical current. como si lo estuviera recargando con una corriente eléctrica. Yeah. I think Prabhupada is paraphrasing one famous event here. Pienso que Prabhupada está parafraseando un evento muy famoso aquí. Yeah. It was in terms of Ramakrishna. Relacionado con Ramakrishna. He was a very, very prominent personality in Bengal. Es una personalidad muy prominente en Bengala. I think he was born maybe 10 years before Bhaktivinoda Thakur. Creo que nació unos 10 años antes que Bhaktivinoda Thakur. You may know he was very popular in Bengal. Él debe saber que debe haber sido muy popular en Bengala. Even now, he's very, very popular. Incluso a la fecha es muy popular. Like Jesus Christ in other countries. Como Jesucristo en otros países. Yeah. But we have many criticisms of his position and philosophy. Pero tenemos a varios críticos de su posición y filosofía. Yeah. The story is La historia es, that one time he was with his disciple, una vez estaba con un discípulo, Vivekananda, con Vivekananda, and he touched him, y lo tocó. and Vivekananda felt an electric shock. Y Vivekananda sintió una descarga eléctrica, Something like that. algo así. And he was suddenly enlightened with all spiritual knowledge. Y de pronto fue iluminado con todo el conocimiento espiritual. But Ramakrishna started to cry. Y Ramakrishna empezó a llorar. And Vivekananda said, "Oh, Gurudev, why are you crying?" Y Vivekananda le dijo, oh Gurudev, ¿por qué estás llorando? And Ramakrishna said, Y Ramakrishna dijo, "Oh, because I have given you all my spiritual knowledge." oh, porque te he transferido todo mi conocimiento espiritual.
And I don't have any more now. y no me queda absolutamente nada. Yeah. So this is the story as I understand it, and Prabhupada is saying, no, it's not. Es la historia por la que yo creo que Prabhupada dice que no. Yeah. The bona fide spiritual master reasonably explains everything to the disciple on the authority of Vedic wisdom. El maestro espiritual genuino explica todo al discípulo razonadamente, acorde con las autoridades de la sabiduría védica. The disciple can receive such teachings not exactly intellectually, El discípulo puede recibir esas enseñanzas no precisamente de un modo intelectual, but by submissive inquiries and a service attitude. sino por medio de preguntas sumisas y una actitud de servicio. Of course, Prabhupada is paraphrasing Bhagavad Gita 4:34 here. Por supuesto, Prabhupada parafrasea la Bhagavad Gita 4.34 en este punto. Now, we see the same ideas being presented again and again. Vemos que las mismas ideas son presentadas una y otra vez. Yeah, which is not surprising because we're hearing the classes that were given between different teachers and different students. No es sorprendente porque hemos escuchado las clases dadas por diferentes maestros a diferentes estudiantes. Yeah, if we're in an introductory chemistry class in the university, En una clase introductoria de química en la universidad, we expect to find the same things. esperamos encontrar los mismos temas, las mismas cosas, Even in different nations. incluso en distintas naciones. So this is one of the basic concepts. Este es uno de los conceptos más básicos. Yeah, how the information is transferred. How the what? Excuse me? Conocimiento está transferido. Ok. Cómo el conocimiento es transferido. The idea is that both the spiritual master and must be bona fide. Lo importante es que tanto el maestro espiritual como el discípulo tienen que ser genuinos. In this case, Master Sukadeva Goswami is ready to recite exactly what he has learned from his great father Vyasa. En este caso, el maestro espiritual Sukadeva Goswami está dispuesto a recitar exactamente lo que aprendió de su gran padre Srila Vyasadeva. Maharaj Parik is a great devotee of the Lord. Y el discípulo Maharaj Parikshit es un gran devoto del Señor Krishna. Guru Maharaj, I think I cannot hear you very well. I am losing you. Okay, let's see what's happening here. Okay. A devotee of Lord Krishna is he who believes sincerely Un devoto del Señor Krishna es aquel que cree con sinceridad that by becoming a devotee of the Lord, que al volverse devoto del Señor, one becomes fully equipped with everything spiritual. queda totalmente equipado con todo lo espiritual. So again, we think Prabhupada is paraphrasing another. Is paraphrasing other, I cannot hear you. Book text. Ok, aquí es donde creemos que Prabhupada está parafraseando otro texto. Previous one was in the Upadesh Amrita. Previamente en el Upadeshamrita, El otro tío, estuve en la Upadesh Amrita. ok, el otro, ok, 4:34. Is also cited. we are not hearing you quite well, Guru Maharaj. It sounds choppy. Yeah, it's because of the internet. Yeah. Yes, I know. It's full, overcharged. That's it. Too many people are giving spiritual knowledge. Hay muchas gentes que están dando conocimiento espiritual por la internet en este momento. Yeah. This verse that Prabhupada is paraphrasing is also in the Upadesh Amrita. Este verso que Srila Prabhupada parafrasea también se encuentra en el Upadeshamrita. Shraddha Shade Vishnav Kahe Shuddhivanyastoy Krishna
Vashvada Abde Vishkas Kahi Sudre Chai. Wali Sarva. And we have to have faith that just by engaging in this devotional service, everything else will be automatically accomplished. Debemos tener fe que por involucrarnos en el servicio devocional, todo lo demás lo vamos a lograr. Okay? This teaching is imparted by the Bhagavad Gita. Esta enseñanza la imparte el propio Señor en las páginas del Bhagavad Gita, In which Haribol, Guru Maharaj, Yeah. we have lost you almost completely. okay, I'm still here. Can you hear me now? Yes, we can hear you now. Can you repeat it, Yeah. please? In which it is clearly described that Lord Sri Krishna is everything, and that to surrender unto Him solely and wholly makes one the most perfectly pious man. En donde se describe claramente que el Señor Sri Krishna lo es todo y que entregarse a Él única y exclusivamente lo vuelve a uno el hombre piadoso más perfecto de todos. This unflinching faith in Lord Krishna prepares one to become a student of Srimad Bhagavatam. Esta fe resuelta en el Señor Krishna lo prepara a uno para convertirse en un estudiante del Srimad Bhagavatam. And one who hears Srimad Bhagavatam from a devotee like Sukadeva Goswami is sure to attain salvation at the end. Y aquel que oye el Srimad Bhagavatam de labios de un devoto como Sukadeva Goswami es seguro que al final logra la salvación, As Maharaj Parikshit did. como lo hizo Maharaj Parikshit. Yes. The professional reciters of Srimad Bhagavatam and the Sudodavaya devotees whose faith is based upon 1 week's hearing are different from Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit. El recitador profesional del Srimad Bhagavatam y los pseudo devotos cuya fe se basa en oír durante una semana son diferentes de Sukadeva Goswami y Maharaj Parikshit. Vyasadeva explained Srimad Bhagavatam unto Sukadeva Goswami from the very beginning of the Jammari Ashya verse, and so Sukadeva Goswami also explained it to the king. Srila Vyasadeva le explicó el Srimad Bhagavatam a Sukadeva Goswami desde el mismo comienzo del verso Janmari Asya, y así fue como Sukadeva Goswami se lo explicó también al rey. Lord Krishna is described as the Mahapurusha. En el Srimad Bhagavatam, canto 11, al Señor Krishna se lo describe como el Mahapurusha. In the Srimad Bhagavatam, Canto 11. En el Srimad Bhagavatam, canto 11. In his devotional feature as Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. En relación con su aspecto devocional como el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. So if we remember, in the text, it described Maharaj Parikshit as Mahapurushavika. Si recordamos, en el texto se describe a Maharaj Parikshit como Mahapurushavika. Yeah, and here it's describing, talking about Krishna as Mahapurusha. Y aquí se describe a Krishna como Mahapurusha. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself. El Señor Chaitanya Mahaprabhu es el propio Señor Krishna. In his devotional attitude. Con su actitud devocional. Descended to the earth to bestow special mercy upon the fallen souls of this age of Kali. Que descendió a la tierra a otorgar favores especiales a las caídas almas de esta era de Kali. Jai. Okay. Jai. There are 2 verses particularly suitable to offer as prayers to this Mahapurusha feature. Hay 2 versos especialmente idóneos que se pueden ofrecer como oraciones de este aspecto Mahapurusha del Señor Krishna. Deyam sada paribhavagyan jnam abhistadoham tirtos pradam shiva varinchi nutam sharanyam Pretyartiham pranatapala bhavabdipotam Vande Mahapurushate Charanarvindam Tyatva sudustya jashure pasita raja lakshmin
Dharmista Arya Vachasaya Dagar Aranyam Maya Mrigam Dayepshitam Anvadovad Vande Mahapurushate Charanvaravindam. Okay. So Papa goes on here. Yeah. Okay. Discussing some more. Yeah. Okay. So these verses have another significance. Estos versos tienen otro significado. Yeah. Because they can be interpreted as meaning Lord Chaitanya. Porque pueden ser interpretados significando al Señor Chaitanya. Or Lord Krishna. O al Señor Krishna. Or Ramachandra. O a Ramachandra. Yeah. And so then we have the Sad Bhuj Murti. Entonces tenemos al Sad Bhuj Murti. Sad Bhuja. Sad Bhuja Murti. Yeah, Sad means 6. Sad significa 6. Like Sad Goswami Astaka. Como el Sad Goswami Astaka. Yeah, prayers to the 6 Goswamis. Las oraciones a los 6 Goswamis. So I think we've all seen this deity. Creo que hemos visto esta deidad. Yeah, it has 6 arms. Que tiene 6 brazos. Ah, ya. Yes. Do you know what it has in the arms, Gandharvadas? If I am not wrong, is a fusion, I think, between Lord Ramachandra, Lord Krishna, and Chaitanya Mahaprabhu. But what things does it have in the 6 hands? Well, they have a bow, un arco, a club, I think, a lota, and I cannot remember the other 3 items. What are the two things that Lord Ramachandra would have? A bow, un arco, and an arrow. Yes. Okay, Lord Ramachandra, 2 hands as bow and arrow. And what does Krishna Señor Ramachandra lleva, excuse me, and Krishna holds the Sudarshan chakra and a lotus flower. No. What does Krishna have in Vrindavan? Oh, a lotus flower. No. What does he carry all the time when he's with the cowherd boys, with his friends? The flute. Yeah. Okay. Okay. And what does Lord Chaitanya have? That's maybe a little more hard, a little more difficult. A lota, I think, no, a pot, a little pot, as a sannyasi. And a sannyasi staff. Okay. Yeah. Okay. So Prabhupada says, Prabhupada dice, everybody should worship this Sad Bhuj Murti. Todos debemos adorar esta Sad Bhuja Murti. And here are nice prayers for worshiping him. Y hay muy bonitas oraciones para adorarla. Yeah. So I don't know if it's Prabhupada's predilection. No sé si es la predilección de Prabhupada. Yeah, to include the verses here in verse. Incluir los versos. Excuse me. Yeah, to include the verses from the 11th canto in this purport. Ah, ok. No sé si era de la predilección de Prabhupada incluir los versos del canto 11 en este significado. Or it's coming from Bhaktisiddhanta. O venía la idea venía de Bhaktisiddhanta. Or from Vishwanath Chakravarti. O de Vishwanath Chakravarti. Yeah, so there are many, many things we can learn. Así que hay muchas cosas que podemos aprender. Yeah. But so this is the beginning of the second canto. Esto es al comienzo del segundo canto. And of course, we're trying to generate questions. Y estamos intentando generar preguntas. Yeah. And these are questions that anybody should know after having finished the second canto. Son preguntas cuya respuesta la debe conocer todo aquel que ha terminado de leer el segundo canto. Yeah. And good review questions also. Son preguntas de revisión. Yeah. Tiene que ser también buenas preguntas de revisión. Tiene que
hacerse your con ello. if you have your Bhakti Vaibhava diploma, Si tienes tu diploma Bhakti Vaibhava, well, 5 years later, 5 años después, you can look at these questions again puedes volver a revisar estas preguntas to refresh your memory. para refrescar la memoria. So that's the kind of questions we're trying to generate. Son el tipo de preguntas que estamos intentando generar. Yeah. And of course, we can work on this for many years, Y podemos seguir trabajando en esto durante muchos años, always improving it. siempre mejorando. Yeah, yeah. We tried to put up our document, Hemos tratado de poner nuestro documento, our list of questions. nuestra lista de preguntas, Yeah. But we got distracted by other things. pero nos hemos distraído con otras cosas. Yeah. Yesterday we had to send the Kapilwaja. Ayer tuvimos que enviar el Kapilwaya. Yeah. And also we're getting old. Y por otro lado, nos estamos haciendo viejos. Our body. Yeah. Nuestro And so cuerpo we se está can't- haciendo viejo. Yeah. So it's hard to do too much of this mental analysis too much. Es difícil hacer mucho de este análisis mental. Yeah. Hansaduta said, Hansadutta dijo, Hanama Preshaka, Hanumat Prashaka, you think too much. usted piensa mucho, Demasiado. usted piensa demasiado. Yeah, my mind seems to try to analyze everything. Mi mente está siempre tratando de analizarlo todo. Yeah, this is a German tendency. Esta es una tendencia germánica. Yeah. Of course, Hansaduta was also German, Por supuesto que Hansadutta también era alemán. but maybe he was more Austrian. I don't know. Probablemente él era un poco más austríaco, no lo sé. Yeah. So after the class, Así que después de la clase, maybe before noon, antes del mediodía, yeah, we will post this file on the web. publicaremos este post en la red, Yeah, our archives. en nuestros archivos. And I'll show you here. 1, 2, Bapamanshu, 4, yeah. Board of Examiners. What is the name? What is the actual name? What is the actual name of the document, Guru Maharaj? It should have appeared before you now. Okay. Yeah. I think it's the same name. Alt-F-A, save as. Okay. Yeah, there it is. BOEX, Board of Examiners, Srimad Bhagavatam, 2 questions. Okay. Yeah. Thank you. Okay. So any questions, comments, complaints? ¿Tienen algunas preguntas, comentarios o quejas? Hare Krishna, Guru Maharaj. Krishna. Yo tengo una pregunta. Tengo 2 preguntas. Acepta mis reverencias, Guru Maharaj. Oh, ¿Cuándo? Jagat Swami Das, tengo su Prahlad Maharaj en el altar con Señor Nrsingadev. Ya, ¿y Hanuman también? Oh, no, es ¿También Hanuman? Yo tengo Hanuman de Otto, yo pienso que es de otro devoto muy hermosa. Es de Nepal, Hanuman de Nepal. Ok. Yeah. Sí. Mi pregunta es que muchas veces los devotos dicen que si uno no está, bueno, que pensar que los devotos están, algunos devotos dicen que las demás personas están en Maya, pero eso no es subestimar a la gente también. ¿Inglés también para los que hablan inglés aquí? Okay. No, he speaks. Okay, perfect. He's an English teacher. He teaches Okay, English. perfect. Sometimes the body is saying that
other devotees or people in general are in Maya. Isn't that subestimate devotees? In other words, isn't that to subestimate devotees or menospreciar? Yes, by thinking that one is better than others, because many devotees think that others are in Maya. Yeah. Okay. This is in some ways like the characteristic of Kanista Adhikari. De alguna manera esta es la característica de los Kanista Adhikari. Yeah. Because we still have material desires. Porque aún conservamos o tenemos deseos materiales. Yeah. One devotee, he's a very famous devotee in ISKCON. Un devoto que es muy famoso en ISKCON. Very prominent. Muy prominente. When he joined the movement in the beginning. Que se unió al movimiento desde un principio. In the beginning, he thought he was Lord Krishna. Oh my God. En un principio él pensó que él era el Señor Krishna. But after 2 weeks, he realized he wasn't. Pero después de 2 semanas se dio cuenta que no lo era. He realized he was Lord Chaitanya. Se dio cuenta que era el Señor Chaitanya. Okay, so if I can't be Jehovah, I'll be Jesus Christ. You know? Si no puedo ser Jehová, seré Jesucristo. Well, if I can't be Jesus Christ, then I'll become Saint Peter. Si no soy Jesucristo, entonces seré San Pedro. Nobody comes to the Father except through the Son. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Yeah, Jesus Christ. Jesucristo. Okay, Jesucristo, yeah. Yeah. And I am Saint Peter, and Jesus Christ has given me the keys. Yo soy San Pedro y Jesucristo me está dando las llaves. Yeah. Of course, the ultimate consciousness is Trinada, peace, Anichena, Glory, La, Sahisnuna. Porque la conciencia final es Trinada, Pisu, Nichena. Yeah. But I have to be able to see how everybody is my guru. Yo debo ser capaz de ver que todos son mis gurus. The crow is our guru. El cuervo es nuestro guru. Because he examines everything with one eye. Porque todo lo examina con un solo ojo. Yeah. The dog is our guru. Porque el perro es nuestro guru. Because he shows us how to satisfy the necessities of life without formality. Porque nos enseña cómo satisfacer las necesidades de la vida sin formalidades. Yeah. So, of course, this is Adhikari. Esto es Uttamadhikari. In Madhyamadhikari, En Madhyamadhikari, distinguish Adhikari, who is Madhyamadhikari, who is Uttamadhikari. podemos distinguir la diferencia entre Kanista, Madhyama y Uttamadhikari. Who is a Karmi, who is a Jnani. ¿Quién es Karmi y quién es Yani? And so dance properly. Excuse me, can you repeat it, please? They can I'm not hearing you. Oh. Excuse me, but I haven't heard you because. Hello, Gandharva. Hello, I haven't heard you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Yeah. Now it's okay. Okay. May you repeat it, please? Yeah. Madhyamadhikari has to be able to make these distinctions. El Madhyamadhikari debe ser capaz de hacer estas distinciones. Yeah, not for material purposes. No para propósitos materiales. To push other people down. Para rebajar a la gente. Yeah, but rather to be able to understand how to associate with them properly. Sino para entender cómo asociarse con ellos de la manera apropiada. Yeah. So we should discriminate, but we should discriminate for the right reason. Debemos discriminar, pero por las razones correctas. Yeah. Somebody may be a Christian, they may be a more advanced devotee than we are. De repente nos encontramos con un cristiano que es un devoto más avanzado de lo que nosotros somos.
that okay? ¿Está esto es Yeah, very correcto? nice. Yes, very interesting, Guru Maharaj. Thank you. And the second question, Okay. how do we know that we are receiving information and not knowledge from Srimad Bhagavatam? ¿Cómo darnos cuenta que estamos recibiendo información y no conocimiento del Srimad Bhagavatam? I don't understand the distinction exactly. No entiendo la distinción de ambos términos exactamente. What do you mean by information, knowledge, information and knowledge? Things you said? How do we know that Srimad Bhagavatam is not just information, not knowledge, Okay. like epistemological knowledge? Okay. Yeah, because one idea is Una idea es that we can take education as acquiring facts. que no podemos adquirir la educación como una simple adquisición de hechos, de datos. So this is like karma. Es como el karma. I have this fact, I have that fact, I have this fact, I have that fact. Tengo este hecho y tengo este otro, y este hecho y este otro. But then jnana, Pero en Jnana, I understand how to connect the facts in terms of some kind of logical system. puedo ver la manera de cómo interconectar los datos de acuerdo a un sistema lógico. Yeah. And this is usually considered knowledge in the West. Y esto es lo que usualmente se considera conocimiento en Occidente. Rational empiricism. Empirismo racional. Yeah. Information and logic. Información y lógica. Pero la próxima nivel es jnana. El siguiente nivel es dhyana, Meditation. meditación. And usually they don't teach in the West. Y esto usualmente no se enseña en Occidente. Yeah, this is associated with creativity, intuition. Esto se asocia con la creatividad o con la intuición. Yeah, now we know something so we can turn it into beautiful expressions. Ahora que conocemos algo, lo podemos convertir en una expresión bella. Yeah, and then finally is bhakti, Y finalmente se encuentra bhakti, where we have a very intense desire to serve the knowledge. donde sentimos un intenso deseo de servir el conocimiento. Yeah, and so we can see from our Excuse me. we can see from our own experience. Podemos ver de nuestra propia experiencia. Yes. What is happening? Lo que está sucediendo. Facts, or are we acquiring an understanding? ¿Estamos recibiendo datos o estamos creando o desarrollando una comprensión, un entendimiento? Sí. And we can see that by some devotees. And we can see that because of what, excuse me? Y podemos ver eso por recibir las instrucciones de un devoto. Okay. ¿Ya? Asociando con Srila Prabhupada, podemos ver su comprensión, su relación con el Srimad Bhagavatam es en otro nivel. Él no tiene ego. Él no está satisfecho entender cosas. También satisfied they're just acquiring facts. Maybe we should stop here because it's already 8:40. You know?
Vamos a detenernos porque son las 8:40. Yeah, I'm sorry. I apologize for starting late. Me disculpo por comenzar tarde. It's not a problem. It is, but we're all trying. Es un problema, pero tratando poco a poco resolver esos problemas. Yeah. Yes. Okay. Y otra vez, voy a poner este archivo en los archivos de nuestra página de web. Okay. Esto antes de mediodía. Y entonces, okay, ya. Estamos organizando la práctica poco a poco. Yeah. Okay. Y ayer estuvimos enviando el capítulo allá. Yesterday we sent the capítulo allá. And now we must wait for Patrakas. Ahora debemos esperar a Patrak a traducirlo. But you can also run it through google.com. Yes. ¿Qué es mejor como traductor, Gandharva o traducir.google.com? Google. No. Es mejor ambos, ¿no? Ambos. Yeah. And again, as the black people say, Gandharva, brother, you're a good translator, but if you get a day job, I'll be cheap. Okay, I will consider it. Okay. Hermano Gandharva, usted es un buen traductor. How do you say day job in Spanish? Es un trabajo diario, un trabajo. Yeah. Okay. Is it a concept in Spanish? My day job? Mi trabajo del día es como well, it says mi chamba. It's something very, it's an ordinary word. Yes. Yeah. Because, the black people are usually lower income in the U.S. You got to have 2 jobs to live. Yes. Los negros en Estados Unidos deben tener 2 trabajos para sobrevivir. Yeah, especially clase bajo. No clase bajo, pero ingresos. Okay, muchas gracias a todos. Tenemos 43 locos. SLDP, Srinivas, Charidas, Sugopi, Devidasi, Sugopa Radha Devidasi, Sundar Radhika, Vibhanu Nandani, Veda Garba Devidasi, Yugala Kishore Dasi, Ishvari Webb, Jagat Bandhu, Jagat Pavitam, Janava Devidasi, Jaran Srinivas. Okay. Está perdiendo su casta. Ya no es boliviano, ya Jaran Sringa está convirtiendo a un aristócrata. Ya es español. Español. Okay, muchas gracias a todos. Gracias, Gurudev. Hare Krishna, Guru Maharaj. Shila Prabhupada. Muchas gracias. Charanarvindam. Jai. Gracias. Shila Prabhupada.